हागतनी मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी जी नि नाहार मंखा 1 करोड़ बरी बदलते एनजीओ नो थानसा खाई 10 करोड़ नि स्लाइबो गोबां बरी रकनो मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी जी नि विकसित भारत स्कीम नि बिसिंते बायथानि याकं बाय बाजारे मानानि बरी रकं खा फान ते आ फान नो थानसा खाइनानि बागै जतो हागतर गोनांगै भारतीय जनता पार्टी नि लजे मुंबाई बरी फान नो बरम जाखा फाइने लोकसभा चंमारिनो बुस्कांगो तनै दक आगरतला विधानसभा केंद्रनि कुमारीतिला बेसिक ट्रेनिंग कलेज थंखलावो शक्ति सम्मान पान्दा संसाजाखा आसानि पान्दावो माजाखा बीजेपी आदंजक पापिया दत्त पुर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार दक आगरतला काउंसिलर नो कारिबो तेकुबनि बीजेपी आदंग्र কথা অসীমদা বলে গেলেন। আমাদের এই নির্বাচনে আমরা প্রত্যেকে জানি যে পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে লড়াই করতে যাচ্ছেন আমাদের সকলেরই প্রিয় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। উনাকে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জিতিয়ে মোদিজিকে উপহার দেওয়ার জন্য আজকের এই সভা আমরা প্রস্তুত হয়ে গেছি, সেটা আমরা হাত তুলে দেখাবো। একটা ব্যাপারে যারা মোদিজিকে আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান, কম দেখতে চান, তারা এক হাত তুলবেন। যারা একটু বেশি দেখতে চান তারা দু হাত তুলে আজ দেখিয়ে দেন যে 2024 আবার